Alibi, améliorons boulot. Toujours en ensemble. Solo Krambe, ni n'allez ko, ala be ɲinan kɔ, ala kana ɲinɛ kɔ Solo Krambe. Mais n'ala sɔnna ma, i bɛ bɔ ɲinan. Ni ala sɔnna ma, i bɛ bɔ ɲinan. A tɔ man jan yɛrɛ, i ma mɔgɔ faga o. Lon bɛn b'a dala le la. Voilà. N tɛ video kɛla ye. Tout de mon petit là. N'a respecté ba bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ min ni ka ne bonya ne b'i bonya, mais ni ma ne bonya, o kelen don. Voilà. M'a fɛ ka bɔ ka fila de fɔ vrai gɛnsaw ɲɛna quoi. K'a yɛrɛ ko gɛnsaya tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye. Gɛnsaya a tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye. Mais nson le nana bɛɛ tiɲɛ bi. Nson hali ni mɔgɔ ma bonya o yɛrɛ bonya. Hali ni mɔgɔ ma bonya o yɛrɛ bonya nson. Tout de volets là. Vous n'avez qu'à se respecter. Ni ka mɛn ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya, i k'i yɛrɛ bonya d'abord. Hakilimaw, a bɛɛ bɛ ta n ka kuma la. Ouais. N bɛ direct le la o, direct don. Voilà. Sugusi kuma janko tɛ quoi. Ka bɔ ka kuma fitinin fɔ k'a yira ko non. Gɛnsa ni k'a mɛn gɛnsa yɛrɛ même la. Gɛnsa a ye trick nusi olu bɛ se ka an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye kelen ye. Mais n'a fɔra bi ko nusi seulement wele gɛnsa ye dɔrɔn bɛɛ b'i le ko non il est le drogue tala ye, il est le nson ye, a bɛ ten. Non. Kana mɔgɔ ye cogo filɛ k'a juger. Mɔgɔ tɛ juger ye cogo ma ye. Mɔgɔ jogo le i bɛ juger. Voilà. Sinon gɛnsa yɛrɛ nusi yɛrɛ n t'a faamuya cogo la o ye sɛsɛ de ye. Za mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲini. A tɛ mɔgɔ asiriya, a tɛ bin mɔgɔ kan. Mais ni bɛnna vrai gɛnsa kan, a ma bɛn i kan, ni bɛnna kan, mon ami, i tɛ bɔ o kelen na dɛ. Ne kɔni ma dɔ wɛrɛ la, ne jina Montana, ne tɛ bin mɔgɔ kan, mais ni bɛnna ne kan walahi i tɛ bɔ a la. I to o fila tɛ kɛ bilen même. Donc là, gɛnsaw, yara bi ala ɲinan k'an na san ye. Ala 2021 k'an na san ye. Ala 2021 kɛ an y'a an na sankɔrɔta ye ka taga ka fɔ ka fɔ olu mina ko ala ka mɛn a lon se. Parce que an si tɛ to yan o. Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ kulu nafsi zaikatul mautu. Voilà. Nusi caman bɛ o kalannaw kɛ. O ka dɔɔni kɛ. An bɛɛ ka dɔɔni kɛ. Mais ni minnu m'a kɔrɔ dɔn fɛnɛ, kulu nafsi zaikatul mautu, ni min m'a kɔrɔ dɔn fɛnɛ la, a kɔrɔ ye min ye la, ala k'a sɛbɛn kuranɛ le kɔnɔ. Kulu nafsi zaikatul mautu. I mɛnna dugukolo sanfɛ cogo cogo, lon kelen i bɛ saya i nɛnɛ. Hali dugumɛnɛ min bɛ tagama duguma, o bɛɛ bɛ sa. Kuma tɛ mɔgɔninfin ma. Donc an bɛ ɲuman kɛ. An bɛ ɲɔgɔn kɔniya dabila. Hasiriya nafa foyi t'a la régleli kɔ. Sonyali nafa foyi t'a la régleli kɔ. Donc gɛnsaw, walayi bilayi
je suis sûr, tous des vrais gains. Amenons en boulot. Ni conseil fitin le ka di quoi. Sinon ne Gina Montana. Che genza o mena kuna wolo nyina. Ouais. Ne de bina ka ferte nyina. Mena gew kuna wolo nyina ni son nyina mai. Abe tali ke fene. Anka la dalala sona. Donc là. Amenons en boulot. Ouais, toujours Gina Montana. Ni donna compte YouTube quand a tapé Gina Montana. Mon tout de oui, il m'a payé. Il n'y a pas de trahison dedans. Toujours moi le fois là, wallahi bilay vrai gensa be qui dusukbela, il dusukbela, hein? Qui dusukbela mo connaît atila wallahi bilay gensa ina ma bebe ke fe nyina. A koni be commencer nyina, le ma fo moi mais a koni be commencer nyina. Ouais, belle vie a bien commencé Nina 2021 là quand takali parce que genza kono dugu do fone be yinde nganto lu mané ala kana neni wulu ire be kelema même ma fo mo an ni son bla lum na wala bla no kala mente ya fo ma ere genza kono dugu we moni juga be moni nya Juga be mon nya. Wow, vrai gars. Wallahi bilay, je suis content. Ouais. Dès que je l'ai vu que Jesus Genzaina obe kodo kela, je suis content. Ale ko sonne de ka dustan ko mina sombo geo yina. Ka geo kuna wolo vrai Genzaw. Ouais. Sinon genza te moge mo fuere wallahi billahi geto te moge mo fuye mo le bi rega mo fuye ne me refla ne geto man le mais en segala de geto man segala e tia fo geto man nu segala mais sege ko e here ala en kon ke here ma fo mo dongila Vagabo kon che ay tay fe alu abal ay tay fe Suizila l'herbe toujours Gina Montana muda fla nkomay nyamay ibese ka foko ne Gina ne komandi ma boma mais ne Gina ne te ko ina make we juguya et puis genzaw ay seli te nimbali haglimo ba fam ma famo ale be mo conseiller a tote fo haglimo ka fam ya ka ban ere quoi ma famo donc vrai gain amenyo ambulu ina sinon ghetto te mo tiede wallahi bilene ghetto be mo tien il y a longtemps ne tien la nyire peut-être il nga kurushi ire bo hasron ngla fatoy che debi ne fiti ne be bolongono et puis ne malamo de wallahi bilene malamo mo bela mo mamna o kan soronga che ne be ghetto kono la uni bolongono ron la mais soali magana vie tenikling mais nere ka dirigi bo ere kana san wallahi billahi alu ire bena foko way ko ni to ezoni orke soali te kele noli a bebe si dani mu daw ma fomo mais kuma be mana foli kama kuma do be ame kuma do fo et puis kado to an kono quoi muso le ba be fo donc là genzaw wallahi billahi vrai girl on contana mais ne Gina benake ne Gina benaka ya ferte nyina
ala sɔnn'o ma an kuntigi mamadu sɔnn'o ma donc la a banna mɔgɔ ɲangoya tɛ so la mɔgɔ a siriya to ɲa zan mɔgɔ i ɲajugu lɔnna yɛrɛ n ko n'i bɛ ne critiquer yɛrɛ n ka cɛ o bɛ dɔ fara n'a ko kan de an ye critiquer ka taga dɔrɔn o kelen de don an bɛ ɲɔgɔn bolo vrai girl est si content ouais an bɛ ɲɔgɔn bolo o kelen de don voilà donc n k'a fɔ cogo min na an bɛ bita bila yan yɔrɔ la quoi bita tun ye kuma fitinin de ye quoi conseil fitinin ka i m'a fɔ moi gɛnsaw yɛrɛ b'a sɔn quoi gɛnsaw b'a sɔn i m'a fɔ moi donc la kow bɛ yen mais kori bɛ kow la gawan tɛ se k'a ye ni gawan k'a ye dɔrɔn a bɛ dara péter donc la an bɛ bita bila yan n vieux mɔgɔw n frɛsan o n bɔn peti o n da sera min tɔgɔ ma o n da ma se min tɔgɔ ma o sogo si n bolo fila bɛ n kɔ a ye bɛɛ lajɛlen donc la parce que bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tɛ se ka fɔ mais n'i ma dɔw tɔgɔ fɔ u b'a fɔ non ni yɛrɛ an b'a kɛra ten an bɛ la a ɲinɛla an kɔ n ma ɲinɛ dɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tɛ se ka fɔ i m'a fɔ moi toujours Gina Montana an bɛ ɲɔgɔn bolo o kelen de don on est ensemble toujours an bɛ bita bila yan yɔrɔ nin na lon ka jan a sebali tɛ an b'a sigi an b'a kɔfilɛ ouais toujours Gina Montana n'a compte YouTube Gina Montana a tapé tout de wele i b'a bɛɛ kalama cɛlaw yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ka ban n m'a fɔ moi on est ensemble an bɛ bita bila yan dɔnkili ko tɛ foyi tɛ quoi ka bɔ dɔrɔn ka n m'a fɔ moi ka ko ɲanu yira minnu m'a lɔn quoi n m'a fɔ moi sinon n yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais n ka cɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ n bɛ se ka n bolo bila la k'a tuni dɔɔnin dɛ oui a ye ko cogo di a y'a woloma ye a ye tɛ n ka zuɲɛ woloma ye a y'a tɔɲɔgɔn ye a ye tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye ko Abidjan ka lu sigilen zuɲɛ lumo a tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye ko polisi lu sigilen zuɲɛ lumo a tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye maliyɛnw sigilen zuɲɛ lumo a tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye guinéen sigilen zuɲɛ lumo a tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye a y'a tɔɲɔgɔn ye a ye tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye hali ganaɲɛnw sigilen zuɲɛ lumo a tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye a y'a tɔɲɔgɔn ye a ye tɛ n ka zuɲɛ tɔɲɔgɔn ye je min tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye gɛnsaya tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye geto tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ fu ye donc la an bɛ bita bila yan yɔrɔ la on est ensemble toujours Gina Montana entretien bɔn kan ka f'i ɲɛna cogo min na bɔn kan